कीमत पंजाब मोबाइल ऐप को मैंने कैसा पाया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवैस अली टीवी चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, हुकूमत पंजाब ने फलों, सब्जियों और एशियाई सर्फ की दूसरी चीज़ों के रेट्स को कंट्रोल करके अवाम को मुनासिब कीमत पर अशिया मुहैया करने के लिए कीमत पंजाब मोबाइल ऐप मुतारफ़ करवाई है। हुकूमत पंजाब का दावा है कि इस ऐप पर आप न सिर्फ हुकूमत की तरफ से मुकर्रर की गई कीमतें देख सकते हैं, बल्कि घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके इन कीमतों पर ये चीज़ें अपने घर की दहलीज पर मंगवा सकते हैं। नाजरीन, मैंने इस ऐप को इस्तेमाल करके इसका रिव्यू किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस ऐप को कैसा पाया और ऑनलाइन ऑर्डर करके मुझे क्या मिला। तो आइए हम इस ऐप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कीमत पंजाब ऐप को इंस्टॉल कर लें। मैं पहले ही इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ। इंस्टॉल करके इस पर क्लिक करने से इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ज़ाहिर होता है। आइए हम देखते हैं कि इस ऐप पर दी गई कीमतें कागजी कीमतें हैं या वाकई आम बाज़ारों में यही कीमतें हैं। हम सबसे पहले ज़रूरी अशिया की कीमतें देखते हैं। यहाँ टैप करने से आपके सामने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की लिस्ट मिलती है। अपना इलाका सेलेक्ट करें। मैंने अपना इलाका रावलपिंडी सेलेक्ट किया। हासिल करो पर टैप करने से आपके सामने ज़रूरी अशिया की कीमतें ज़ाहिर होंगी। आटा मार्केट में 830 रुपये मिल रहा है, जबकि यहाँ 808 रुपये बताया जा रहा है। बड़ा गोश्त मार्केट में 500 से ऊपर मिल रहा है और यहाँ 425 रुपये किलो बताया जा रहा है। इसी तरह बाकी चीज़ों की कीमतें भी मार्केट से मुताबिकत नहीं रखती, जिससे ये साबित हुआ कि इस ऐप पर दी गई कीमतें सिर्फ इसी ऐप तक महदूद हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आइए हम फलों की कीमतें देखते हैं। अपना ज़िला और तहसील सेलेक्ट करने के बाद हासिल करो पर टैप करें। यहाँ दो तरह की कीमतें देखने को मिलती हैं। ये कीमतें भी मार्केट में मिलने वाली कीमतों से मुख्तलिफ हैं। अब पोल्ट्री की कीमतें देखते हैं। रावलपिंडी में मुर्गी का गोश्त 232 रुपये किलो बताया जा रहा है, हालांकि मार्केट में मुर्गी के गोश्त की कीमत 260 रुपये किलो है। इस ऐप पर अंडों की कीमत 117 रुपये दर्जन बताई गई है, जबकि मार्केट में दर्जन अंडे 135 रुपये मिल रहे हैं। सब्जियों की कीमत देखें। ये कीमतें भी मार्केट की कीमतों से खासी मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, अब हम ऑनलाइन ऑर्डर की तरफ चलते हैं। ऑर्डर पर टैप करने से आपके सामने ये स्क्रीन नमोदार होती है। रावलपिंडी के लिए मज़ीद 2 ऐप और मुल्तान और गुजरांवाला के लिए एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। मैंने सब्ज़ी मंडी ऐप इंस्टॉल किया है। ICT सब्ज़ी मंडी ऐप का इंटरफेस आपके सामने है। यहाँ आपने ऑर्डर करने के लिए अपनी मुतल्लिका चीज़ों की मिकदार लिखनी है। नीचे आपको टोटल कीमत नज़र आएगी। ऑर्डर पर टैप करने से आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। कम अज़ कम ऑर्डर 1000 रुपये होना ज़रूरी है। ऑर्डर प्लेस होने पर आपको अपना ऑर्डर नंबर नज़र आएगा। ऑर्डर करने के फ़ौरन बाद आप इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। इन 3 लाइनों वाले आइकन पर क्लिक करके आप अपनी ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं। मैंने जो ऑर्डर किया था वो काफ़ी देर पेंडिंग में पड़ा रहा। तकरीबन 20 मिनट बाद मुझे ये मैसेज मिला, डियर कस्टमर, योर एड्रेस इज़ नॉट इन और डिलीवरी जोन, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थैंक्स टीम सब्जी मंडी ऑनलाइन। दोस्तों, मैं सब्जी मंडी से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर हूँ।
لیکن پھر بھی مجھے یہ سروس نہیں دی جا سکی۔ میں نے سبزی منڈی آن لائن کے موبائل نمبر پر فون کر کے ان سے معلوم کیا کہ یہ سروس کس علاقے تک دی جا رہی ہے، تو بتایا گیا کہ یہ سروس صرف اسلام آباد تک محدود ہے، لیکن جلد ہی اس کا دائرہ کار راولپنڈی کے مختلف علاقوں تک بڑھا دیا جائے گا۔ مجھے ڈیلیوری نہ ہونے کی ذمہ دار آئی سی ٹی سبزی منڈی آن لائن کی انتظامیہ نہیں ہے، کیونکہ آئی سی ٹی سبزی منڈی آن لائن کی سروس صرف اسلام آباد کے لیے شروع کی گئی ہے۔ ڈیلیوری نہ ہونے کی ذمہ دار قیمت پنجاب موبائل ایپ کی انتظامیہ ہے، جنہوں نے بغیر کسی انتظام کے قیمت پنجاب ایپ کو آئی سی ٹی سبزی منڈی آن لائن سے منسلک کیا اور لوگوں کو اس ایپ کو استعمال کر کے آن لائن آرڈر کرنے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے۔ دوستو، قیمت پنجاب موبائل ایپ ایک بہترین سروس ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے روزگار کے بے شمار مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ حکومت اس ایپ کے زیر اہتمام ڈیلیوری سروس اور سیل پوائنٹس کی ایک چین بنائے، بے روزگار نوجوانوں کو مختلف علاقوں کے گلی محلوں میں سیل پوائنٹس بنانے کی ترغیب دی جائے اور انہیں کنٹرول ریٹس پر اشیاء مہیا کی جائیں اور ان کے سیل پوائنٹس کو آن لائن چین کے ساتھ منسلک کر دیا جائے۔ خریدار آن لائن آرڈر بک کر کے ان سیل پوائنٹس سے اشیاء خریدیں اور جو لوگ گھر پر ڈیلیوری چاہیں ان کو مناسب اضافی چارجز کے ساتھ گھر پر ڈیلیوری دی جائے۔ اس سے نہ صرف مہنگائی کنٹرول ہوگی بلکہ ڈیلیوری سروس اور سیل پوائنٹس رکھنے والے نوجوانوں کو بہترین روزگار کے مواقع ملیں گے۔ اس کام میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ سیل پوائنٹس رکھنے والے اتنا کما سکتے ہیں کہ وہ حکومت کے لیے ٹیکس بڑھانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف ناجائز منافع خوری کنٹرول ہوگی بلکہ عوام کی غیر ذمہ دار دکانداروں سے جان چھوٹے گی، حکومت کو ٹیکس کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، اس طرح حکومت عوام کو ریلیف بھی دے سکے گی۔ صرف موبائل ایپ بنا کر اس پر فرضی قیمتیں دے دینا لٹے پٹے عوام کے ساتھ دوسری بڑی زیادتی ہوگی۔ قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے ہر گلی محلے میں جا کر دکانداروں کو چیک کرنا حکومت کے لیے آسان کام نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو چیک بھی کیا جاتا ہے تو وہاں بھی رشوت لے کر معاملات نپٹا دیے جاتے ہیں اور دوبارہ ناجائز منافع خوری شروع ہو جاتی ہے۔ قیمتیں کنٹرول کرنے کا واحد حل آن لائن شاپنگ ہو سکتی ہے اور اسے بآسانی کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ میرے خیالات سے کس حد تک متفق ہیں؟ کمنٹس سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔